হ্যালো গাইজ, গুড মর্নিং অল অফ ইউ। আমি সন্তু। তো ডে 2তে আমরা রাতে ডে 1-এ ফার্স্ট আমরা কালিম্পংয়ে ঢুকেছি। তখন রাত বাজে 9:30। তো সেরকমভাবে আমি হোটেলটার ভিডিও করতে পারিনি, ঠিক আছে। তো এখন ট্রেকিংয়ে যাচ্ছি, সবাই দেখতে পাচ্ছি পিছনে সবাই ট্রেকিং আছে, এদিকে সবাই আছে দুজন। তো গিয়ে হোটেলটা আপডেট দেবো। আচ্ছা মানুষদা, সমুদ্র আগে আছে, দুটো গাইডলাইন আছে আমাদের সাথে। এই দেখো গাড়িগুলো, আর এই জায়গায় দেখো, দেখতে পাচ্ছ ফগ আছে আর পাহাড়টাও দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউটা আমরা দেখতে পারলাম না শুধু ফগের জন্য। এটা পুরোপুরি 3 ঘন্টার ট্র্যাক আছে। তো আমি ট্র্যাকে যাচ্ছি। তো আমরা এখন যেখানে আছি সেটা হচ্ছে নাম হচ্ছে তোমার ডালাপাচান খাসমহল। তো এবার সামনে এই ফরেস্টটা দেখতে পাচ্ছ, এই ফরেস্টে যাবো। আমরা তো এই দিকটা এসেছিলাম, পরে অবশ্যই উঠিনি, আমরা ওই দিকে গেছিলাম। হ্যাঁ, ওই দিকটা গেছিলাম আমরা। সকালবেলা হাঁটতে হাঁটতে দুটো দাদা আছে, দুটো। भैया आपको नाम बताइए। मैं सचिन। मैं अभिराज। हाँ। तो अभी हम जा रहे हैं हाँ। और पंकासरी रेंज फॉरेस्ट, अच्छा। जो यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, ये पंकासरी रेंज है। यहाँ से 36 वन शुरू होता है, उसके बाद 3 दो बाटे, उसके बाद एक सुकून डाँड़ा है, जो हम लोग खुद नाम दिया सुकून। वेदर तो अच्छा देखेंगे, सुकून में आप लोगों को कितना सुकून मिलेगा। जितना हो सके हम आप लोग को ये जंगल ले जाके खुश करेंगे, जहाँ जहाँ ले जाएंगे अच्छे अच्छे जगह ले जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। ओके। हम सबको साथ चलना है। हाँ। इधर उधर नहीं होना है, क्योंकि रास्ता भूल जाएगा। हाँ। क्योंकि रास्ता चार दिशा रास्ता है, तो एक ही साथ चलना है। एक सचिन भाई आगे जाएगा, हम पीछे से आएंगे आप लोग। ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो everybody, हाउ द जोश, हाउ द जोश, हाउ द जोश। देखो गाइस, व्यूज देखो। यहाँ पर पूरा वेराइटीज ऑफ बर्ड्स जो है, हाँ। अभी इवनिंग टाइम में पूरा, अभी तो चला गया है। अच्छा। इवनिंग टाइम में पूरा वेराइटीज ऑफ बर्ड्स मिलते हैं। अच्छा তো গাইস, রাতে আসলে পুরো না হন্টেড প্লেস হয়ে যাবে এই জায়গাটা। বাহ, এটা আলাদা এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাচ্ছে আমাদের। ভিডিওটি এনজয় করতে দেখো, সাবস্ক্রাইব করো, আর প্লিজ কমেন্ট করে জানিও যে এই স্পটগুলো কেমন। कोई इंक्वायरी आएगा तो प्लीज कांटेक्ट। हाँ सचिन भाई, कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा यहाँ का, सचिन भाई का। आना यहाँ पे डालापाचन खास मॉल के साइड पे। एक्चुअली वो कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना यहाँ पे। हाँ, कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, बहुत सही है। तो বাংলা হিন্দি করে কথা বলতে হচ্ছে আমাদের। सचिन भाई, आपका बंगाली आता है? बेंगोली हमको उतना तो नहीं आता है, किंतु समझ में आता है? हाँ, हाँ, समझ में पूरा आता है। अभी सचिन भाई के साथ मैं हूँ, बाकी लोग सब पीछे। हिंदी में बात कर रहा हूँ, कोई हिंदी में बात कर रहा हूँ। चलो, हिंदी और बंगाली एक साथ रहेगा। हम यहाँ पर रात को कैंपिंग वगैरह भी करता है। अच्छा। हाँ। रात को आएंगे तो कैंपिंग टेंट वेंट लगा के, हाँ। पूरा बॉन फायर करके अच्छा। ये भी कर सकता है। अच्छा। एडवेंचर। हाँ, इसमें मजा कुछ और है ना, सच्ची में इसमें मजा कुछ और है। সচিন ভাইয়ের সাথে এখন উপরের দিকে যাচ্ছি। আবার নেক্সট একটু কিছু ভিউজ পেলে আবার তোমাদের আপডেট দিচ্ছি। কিন্তু এই ভিউজটা দেখো একটু, আমার কাছে 360 নেই তো, বাট গোপ্রো দিয়ে তোমাদের ভিউজটা দেখাচ্ছি। আমরা পুরো ফরেস্টের ভিতরে আছি, মানে এখন 0.1% আমরা এসেছি, এখনও বাকি আছে। টোটাল এটা 3 ঘন্টার জার্নি, 3 আওয়ার না भैया? हाँ, 3 आवर। 3 आवर। और टाइसन हमारा, टाइसन आगे আছে।
প্রায় 12 ইয়ার লেটার আমি ট্রেকিং করছি। ফার্স্ট ট্রেকিং করেছি আমি झारखंड परेशनाथ 15 किलोमीटर होगा शायद वो ट्रैक किया था। अभी ये 3 घंटा जर्नी है ट्रैकिंग के। ठीक रहेगा, शांति देगा, रिलैक्सेशन, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। तो हम इसको नेचर थेरेपी बोलते हैं। और ये नेचर थेरेपी का एक पार्ट है जो जापान से शुरू किया था। आप लोग सुन सकते हैं इसे, इसको हक करके पूरा कंसंट्रेट करके इसे लगा के सुन लो कि आप लोग को मतलब पता चलेगा कि अंदर से कुछ केमिकल जा रहा है ऊपर। अच्छा, पूरा हक करे, इसको हम नेचर थेरेपी बोलते हैं। ये जापान से शुरू हुआ था। তো আজ আমরা একটা জিনিস শিখতে পারলাম যে নেচার থেরাপি। তো এই যে গাছগুলোকে দেখছো, এই গাছগুলোকে মানে হাত করে মানে জড়িয়ে ধরে পুরো পুরো কনসেন্ট্রেট পুরো পুরো এর এখানেই দিতে হবে, এখানেই দিতে হবে পুরো। তাহলে পুরো পুরো মাইন্ড রিফ্লেকশন হয়ে যাবে পুরো একদম। কি একটা এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে গাইস, যে না আসতে পারলাম তাহলে এগুলো জানতে পারতাম না। ग्रीन रहना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए। उसको लगा दो, बस्ता में उठाओ, फिर इसको जाके लगा दो। यही आके पाइन का ट्री हो, यही पौधा हो जाएगा। ये वाला जी जी, अच्छा इसका सीड्स ही यही है, पाइन सीड्स। लेकिन ये हरा रहना चाहिए, सूखा नहीं होगा। अच्छा, ये तो अभी सूख गया। जी, इसको हम बोलते हैं 36 बन। 36 बन। 36 बन, ये प्लांटेशन, ये जगह पे प्लांटेशन है अभी। ये पाइन का है। इस साइड में आप देखेंगे तो उत्तिस देखोगे, यहाँ का लोकल लैंग्वेज उत्तिस बोलता है। वो लकड़ी के लिए यूज होता है स्पेशली। तो दिखाऊंगा आप लोगों को। तो मेरे साथ अविराज भाई है, आज कुछ बोल रहे हैं ये पेड़ के बारे में, तो सुनिए ज़रा। सुनो मन को, मन दिए सुनो सबाई। और जो ये प्लांटेशन किया, जो ये सबसे बड़ा है, हाँ, ये 1836 का प्लांटेशन है। अच्छा जो अभी तक है, हाँ। अभी तक कुछ ही बचा है, उतना ज़्यादा नहीं है। हाँ। जितना पहले था अभी पूरा खाली हो गया है। गिर गया बारिश में, ये लैंडस्लाइड में चला गया। लेकिन अभी भी है कि एग्जांपल दिखाने के लिए आदमी को, गेस्ट को, कि ये 1836 का प्लांटेशन है। ये वाला प्लांटेशन ना, वो वाला वो जो वाला बड़ा वाला है। अच्छा, वो कौन सा पेड़ दिखाएगा? यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, मुझे पहचान भी नहीं पा रहा। ये वाला ना, जो बड़ा वाला दिखा है, एकदम बड़ा वाला। एकदम बड़ा वाला, अच्छा, उसका सर्कल ही 1836 का है। अच्छा, इसीलिए इसको 36 बन, 36 बन करते। वाई कॉल्ड 36 बन। তো এখানে 36 বন নামে এটা পরিচিত। আর এই যে গাছগুলো দেখছো, না ना ना, गाय गाय। इस पेड़ को, हाँ ये ये वाला वाला, जो सर्कल है, हाँ सब 1836 का प्लांटेशन। यहाँ से लेके ऊपर बड़ा जो है हाँ। अभी, इसीलिए इसको 36 बन बुलाता है। 36 का प्लांटेशन हुआ। तो আমরা এখান দিয়ে ট্র্যাক করছি इस रास्ते पे ना। नहीं, इधर से चलो सीधा नीचे से। ये कैंपिंग पॉइंट है हम लोगों का। यह भी कैंपिंग करते हो? यहाँ ये वाला एक है, हाँ। ये वाला है। अच्छा, हम 2 जगह कैंपिंग करते हैं। वो ऊपर गया था ना हम, पाइन ट्रीज के ऊपर, हाँ हाँ, ऊपर भी एक कैंपिंग पॉइंट है। लेकिन वहाँ पे खाली 2 टेंट रहेगा। अच्छा 2 टेंट के लिए पॉसिबल है। अच्छा। जरा सा बर्फ दिख जाए ना तो अच्छा हो जाएगा। मन नहीं है, क्लाउडी हो गया, हाँ पूरा क्लाउड हो बंद हो गया। गया पूरा। अभी तो खुला ही नहीं है। खुलता तो कंचनजंगा आपको हर जगह से दिखाई देगा। हाँ, लेकिन आज नहीं है। और कहाँ है सब? चल रहा है। নিচে নিচে যা রে, নিচে অনেক কজন নিচে চলে গেছে। তো যা দেখছি আগে ও সচিন ভাই है ना? সচিন এখানে দাদা বললো যে এখানে টেন্ট করে, ক্যাম্পিং করে। अब राज, ক্যাম্পিং आपका नाम मैं भूल जा रहा हूँ। अविराज। अविराज भैया। এখানে ক্যাম্পিং হয়।
तो इखने देखते হচ্ছে এখানে अविराज भाईरा कैंपिंग करता है यहाँ पे जो कैंपिंग করে এখানে তোমাদেরকেও নিচের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আর এখানে সবাই দেখো নিচের দিকে দেখো এই যে সবাই নিচে চলে গেছে ওখানে, যাচ্ছি ওই যে আগে যাই এদিক থেকে যাচ্ছি, যখন নিচে যাচ্ছে হামাগুড়ি দিয়ে, আমরা এখন হামাগুড়ি দেবো, সবাই দেখো। দেখে আসবে সবাই ট্রেকিং করা ট্রেকিং করা অত সহজ নয় বন্ধু ঝর্ণা না হাওয়া হাওয়া গাছের পাতা দেখো। হুম। ওই দেখো ট্রেকিং করছে জানো মাউন্ট এভারেস্টে ট্র্যাক হচ্ছে জানো ওরকম ফুল হচ্ছে যেন 1.5 জন এইগুলো না যেন মনে হচ্ছে 1.5 জন এটা ভিউতে গিয়ে একটা লাইট করবে। গাইস ভিউটা দেখো এখান দিয়ে তিস্তার ভিউটা দেখা যাচ্ছে দেখো তিস্তা ভাই ভাই বিশ্ব কি হলো ভাই? পুরো পয়সা উসুল পুরো পয়সা উসুলে পুরো একদম মানে টাইমটা পুরো ভালো মানে কি বলবো উসুল হয়ে গেল টাইমটা পুরো উসুল হচ্ছে এখানে দেখো এখান থেকে ভিউটা দেখো পুরো পাহাড়ের ভিউ কাঞ্চনজঙ্ঘা যদি পরিষ্কার থাকতো না কাঞ্চনজঙ্ঘা স্পষ্ট ভালো করে দেখা যেত সমুদ্র ট্র্যাক করছে হ্যাঁ রাজেশ पिक्कले गांव जो बोलता है ना वही है ये। कौन कौन सा वाला पिछले यही से हुआ था ना वो वाला ये सिक्किम पूरा सिक्किम है, नामची है, सांगडुप्चे वगैरह भी दिखाई देता है। अभी तो पूरा क्लाउड है। हाँ वो डेलो डेलो दिखाई दे रहा है वहाँ पर। पैराग्लाइडिंग हो रहा है वहाँ से हाँ पैराग्लाइडिंग भी हो रहा है वहाँ पर। और वो कांचनजंगा कहाँ पे है? अभी कंचनजंगा ढक गया है। कंचनजंगा ये पूरा रेंज कंचनजंगा का है। पूरा रेंज दिखाई देता है। जी एखान থেকে সান্দাকফু দেখা যায়? संदकपुर हाँ यहाँ से नहीं दिखेगा। हाँ दिखेगा नहीं, सीमाना जाना पड़ेगा। चलो ট্রেকিং করছি গাইস আর এদিকটা ভিউটা দেখো কোথায় আছি দেখো এই জঙ্গল থেকে আমরা পার হয়ে উপরে উঠলাম, আরো যাবো উপরে, পুরো জঙ্গল পুরো একদম পরে। কতটা কতটা উপরে এসছি আর মানে এই ট্রেকিং করছি বলে এখানে অনেক অনেক জিনিস দেখতে পাচ্ছি অনেক ফুল ফুল গাছ দেখতে পাচ্ছি অনেক ডেকোরেটেড জিনিসও মানে দেখতে পাচ্ছি আরো सचिन भाई आए আর দেখো চাঁদ দেখা যাচ্ছে পুরো জঙ্গল দিয়ে ট্র্যাক করছি सचिन भैया हाय जोश हाय जोश हाय जोश थैंक यू गाइस এই পয়েন্টে এসে না সব জায়গায় যেন চারিদিকে জিনিসটা পুরো দেখা যাবে দেখো कौन साइड में नाथुला दिख जाएगा ये साइड में। इस साइड में नाथुला दिख जाएगा और वो तिस्ता है ना सामने में एक तिस्ता है ना ये टिस्टा ये रंफू के तरफ से हाँ इधर रंगपुर से आ रहा है वो रहा रंफू। हाँ और वो रहा
पाक्योंग एयरपोर्ट पूरा ये जो जितना है ये पूरा सिक्किम है। हाँ और ये जो है इतना इधर में बंगाल है, ये सब बंगाल है इधर अच्छा में। पीछे गांव यही है, अच्छा पीछे गांव। গাইস কি বলবো, কপালটা যে খারাপ আছে, তো কাঞ্চনজঙ্ঘাটা দেখা যাচ্ছে না। ওনার মর্জি হিসাবে হবে। আর তা পরিষ্কার থাকলে এখান থেকে নাথুলা পাসও পর্যন্ত দেখা যায়। আর হচ্ছে রংপুর ভিলেজ, ওই পার্টটা সিকিম, আর আমরা আছি ওয়েস্ট বেঙ্গলে। তো আমরা এতক্ষণ দিয়ে বসে আছি, এখন ঘড়িতে বাজে 4:30, আর আমরা সানসেটের জন্য বসেছিলাম এতক্ষণ। আর কিছু টাইম ল্যাপস ভিডিও, কিছু ফটোশ্যুট করেছি। মেঘনাথ দা আছে, আর শম্ভুদা আছে, আর এনাকে গাইডার দাদা আছে, অভিরাজ দা। তো এই দেখো এই ভিউটা। ঠিক আছে ঠিক আছে, আসছি আসছি, দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমরা রান্না বান্না শুরু করো না, তোমরা রান্না বান্না শুরু করো। চলো, শম্ভুদা এখন ফোনে ব্যস্ত আছে। আর দেখো সন্ধে মানে অন্ধকার হয়ে এসছে বলতে গেলে। আর এখনো আমরা চেক-ইন থেকে এখনো লাভিনি, শুধু আমরা 4 জনেই ছিলাম উপরে। এই 3টে দিন আমাদের মেমোরেবল থাকবে লাইফ টাইমের জন্য। That's it, that's it. আর ওটা হচ্ছে क्या उसको क्या बोलते हैं, नाम क्या बोले? ডেলো ডেলো डेलो डेलो। মানে এটাকে দেখতে হ্যাঁ ডেল্টার মতন, বুঝলে? হ্যাঁ हाँ এটা দেখে মানে এটা এরোপ্লেন, হ্যাঁ জো এলো মানে এরোপ্লেন শেপে। এটা যেন মনে হচ্ছে ডেলো ওর নাম, মানে এইভাবে হয়েছে যে একটা পুরো প্লেনের মধ্যে যদি ড্রোন ফোন ওরাও বা কোনো কিছু দেখো না, ডেলো पिरामिड का शेप है ना इसका। পুরো একদম পুরো ওরকে পুরো একদম পুরো একটা ফাইটার জেটের মতো লাগবে। ऊपर से आप देखोगे हाँ फाइटर जेट जेट जैसा रहेगा, एयरप्लेन जैसा। মেঘনাথদা লাঠি নিয়ে ট্র্যাক করতে করতে যাচ্ছে। ইনসিডেন্ট হয়তো ভগবানরা হয়তো এটাই। তো আমরা উঠেছিলাম এই রাস্তা দিয়ে আর আসলাম এই রাস্তা দিয়ে। এটা দিয়ে যাওয়া যাবে না। हाँ अपने से चला गया, ठीक है। দেখো গাইস আমরা কতটা উপরে ছিলাম, আমার ট্র্যাক করেছিলাম প্রায় 4.5 ঘন্টা মতো আমরা উপরে ছিলাম। ঠিক আমরা 12টার সময় বেরিয়েছিলাম, আর এখন 4:30 নিচে নামছি। পাক্কা 4.5 ঘন্টা, 3 ঘন্টা ছিল। আমরা সানসেটের জন্য বসেছিলাম প্রায় আধা ঘন্টা 45 মিনিট মতো। সানসেটটা আমরা দেখলাম, দেখে আমরা এই নিচের দিকে নামছি। আর ওই দেখো আমাদের লাল যেটা দেখা যাচ্ছে ওটা হচ্ছে আমাদের মানে হোটেল বা হোমস্টে। এখন অনেক অনেক হোটেল হোমস্টে আছে। আর এই এটা দেখো কত সুন্দর আছে, এটা কিন্তু একটা জবা ফুল গাছ, আর গাঁদা ফুল গাছগুলো কত সুন্দর লাগছে।
তো হচ্ছে ওই হচ্ছে আমাদের হোটেল বা হোমস্টে। এটা একটা প্রাইমারি স্কুল, ওখানে এর পিছনে আছে হাই স্কুল আছে একটা। তো রুমগুলো সত্যি খুব ভালো। কালকে রাতে এসে আমি দেখাতে পারিনি, কেননা অনেকটা রাত হয়ে গেছিলো আর খুব টায়ার্ড ফিল করছিলাম, কেননা খুব তাড়াহুড়োতে লেগেছিলো, তাড়াতাড়ি এই করে আর খিদেও পেয়ে গেছিলো খুব, তাই জন্য সেরকম কিছু দেখাতে পারিনি। এখন গিয়ে রুমটা দেখাচ্ছি। আর এই হচ্ছে হাই স্কুল, এটা ওই হচ্ছে হাই স্কুল। রামলাল ডেল হাই সেকেন্ডারি স্কুল, কালিম্পং। এই হচ্ছে আমাদের, এই হচ্ছে রাস্তা, এখান থেকে হোমস্টে দিয়ে যাচ্ছি, মানে ঢুকতে হবে এন্ট্রি। এই দেখো, আর আমাদের রুম দেখাচ্ছি। এই একটা রুম নেওয়া হয়েছে, আর উপরে এর লাস্টের দিকে একটা রুম নেওয়া হয়েছে, আর হচ্ছে ব্যালকনি, আর উপরে তোমার কিচেন আছে আর ডাইনিং আছে। এই হচ্ছে আমাদের লাইন, এটা মানুষদা প্লাটিনা হন্ডা ইউনিকর্ন মিটিওর। দেখো সমুদয় আছে, সমুদয় একটা চ্যানেল, টাফেলার শম্ভু। আর এখানে আমাদের আমার ডমি ব্ল্যাক ডেমন, আর এখানে বিশ্ব এফজেড দোলনা আছে। আর বিশ্ব ভাই এখানে বসে আছে। তো কাইন্ডলি একটু রুমটা দেখাচ্ছি তোমাদের, দেখো খুব সুন্দর লাক্সারিয়াস। তো এই হচ্ছে এটা সিঁড়ি, ফার্স্ট ফ্লোর, সেকেন্ড ফ্লোর অ্যান্ড টেরিস। তো এটা দেওয়ার কারণ আছে, এখানে ডগ আছে এখানে, এই জন্য এটা দেওয়া, যাতে উপরে না উঠে আসে। এই হচ্ছে ফার্স্ট ফ্লোর। তো এই হচ্ছে আমাদের একটা রুম, দেখো অন্ধকার ছিল, আমি সে লাইটটা জ্বালালাম। একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন করা আছে। এখানে দুটো বেড, আমরা এখানে 5 জন থাকবো। এই হচ্ছে মিরার, দেখতে পাচ্ছ। আমাদের বাথরুমটাও দেখিয়ে দিই, খুব সুন্দর। দেখো একটা মিরার আছে, মেশিন আছে, গিজার। তো এবার টেরিসে এসছি, মানে ছাদে। এটা হচ্ছে কিচেন, এটা হচ্ছে ডাইনিং। তো কাল রাতে আমরা জগা ঠিক মতো করে টেন্ট নিয়ে এসেছিলাম, আমরা এখানে টেন্ট করেছিলাম। বিভৎস একটা এক্সপিরিয়েন্স। একটু দিদি লাইটগুলো জ্বালিয়ে দেবেন? আচ্ছা ঠিক আছে, এখন যা হোক ঠিক আছে। তো এখন অন্ধকার হয়নি, তো পরে লাইট জ্বালানো হবে। ভালো দেখা যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, তো এই দিদি আর দাদা আছে, মানে হাজব্যান্ড ওয়াইফ, ঠিক আছে। এনারা মধ্যমগ্রাম থেকে এসছে এখানে কাজের জন্য, কাজের সূত্রে। আমাদের হোমস্টে। হোমস্টে, আপনাদের হোমস্টে। আচ্ছা, ব্যাটারি শেষ। হ্যাঁ শেষের পথে। অনেক দূর গেছিলাম বলে কথা। হ্যাঁ, তো আপনারা তো চলে এসছেন, আমরা ওখানে 4.5 ঘন্টার মতো ছিলাম, মানে টোটাল দিদি মিলাই তো 4.5 ঘন্টা। সানসেটের জন্য আমরা বসেছিলাম, আর পুরো 45 মিনিট মতো। তো হচ্ছে আপাতত আপডেট, এরপর বাজার যাওয়া হবে। তো ওটা ভাবছি ফোন থেকে শ্যুট করো, নাহলে নেক্সট আরেকটা গোপ্রো বার করতে হবে, ওর থেকে শ্যুট করতে হবে। চলো।